परिचय आज्ञा बहुत प्रदीप कुमार महांती बलराम दास आज्ञा आज जो हटकिशोर स्वाईंकर जो जन्मवार्षिक उत्सव पालन करा तो प्रत्येक वर्ष पालन करा विभिन्न कार्यक्रम करा आज कौन कौन सब कार्यक्रम एल्बम हाईस्कूल प्राक्तन प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त हटकिशोर स्वाईंकर आज अष्टम वार्षिकी साधोत्सव विशेष भाव में ये पाखापाखि स्कूल प्राय 10-12 स्कूल प्रधान शिक्षक मैंने आज सदासुमन ज्ञापन करने निमंते उपस्थित अच्छा हटकिशोर स्वाई एकाधार जड़े शिक्षाविद आदर्श शिक्षक राजनेता प्रकृति प्रेमी एवं अनेक विशेष प्रतिभार से अधिकार थे एवं बाबद कहवा निश्चित भाव कहीं जड़े महनीय शिक्षक एवं कार्य कर शैली जो इच्छा थाए पीरियड से स्कूल को ये स्तर को नहीं प्रधान शिक्षक तो अमल से ओडार स्तर को एरबंगा स्कूल नहीं ओडार विभिन्न कोण अनुकूल पिला आसुले एरबंगा स्कूल पाठ पढ़ा कारण से एरबंगा स्कूल पाठ पढ़ार मान अति उन्नत था गोटे उदाहरण देवाक चाहे सार मैंने जिते शिक्षादान करते श्रेणीगृह पिला सी आसी 50 सीट्रे बसुले सार कौन पढ़ाऊँ पिला माने केते ग्रहण कर सार सी पचारे पिला से प्रसंग ये शिक्षादान को ये एक स्तर को नहीं जाइए ये बकुल वन जो शिक्षा दि जाए उद्देश्य था से पिला गछ मूले पाठ नहीं पाठ पढ़ेगा एवं राति बेला कोचिंग करवा एवं पिला मागणा कोचिंग दवा ये अनेक पिला शिक्षादान अनेक प्रकार पद्धति बजा पड़े एवं परवर्ती पर्यायर राजनीतिक जीवन में से जिला परिषद उपसभापति थे एवं जड़े भल जो राजनेता हिसाब से लोक पाखे एत ग्रहणीय होते आज पर्यटन लोके घूरी आज्ञा विद्यालय प्रति वर्ष से वृक्ष लगाती वृक्ष प्रेमी एवं से प्रकृति प्रेमी तेणु बकुल वन ढांचार स्कूल रे वृक्षरोपण करवा मुख्यतः तापर जो गुरुत्व दौले एवं आज एरबंगा हाईस्कूल जो शोभाराजी आप देखुं एवं कार्य प्रतिफलन माने एरबंगा स्कूल अनेक गछ कि भितर मरीगले जी गछ अच्छी से समय पिला लगे से गछ वृक्षरोपण करा प्रधान कार्य था एवं एरबंगा स्कूल एत परिवेश बेटर एत परिवेश भल एवं ये अंचल पाखापाखि अंचल सार मैंने एटू शिक्षा दिखती स्कूल को कई भाव से वृक्षरोपण कर सुंदर करें से ये जड़े प्रकृति प्रेमी थे एवं आदर्श शिक्षक से जिते MA पास कर आसिले निमापड़ा कॉलेज लेक्चरशिप मिलूला किंतु ये अवैतनिक शिक्षक भाव निमापड़ा कॉलेजर शिक्षकता छाड़ी ये अवैतनिक भाव बिना पारिश्रमिक से पिला शिक्षादान करते परवर्ती पर्यायर हाईस्कूल हेडमास्टर होते ग्राटिनेट परवर्ती पर्यायर आसला एवं पिला मैंने कौड़ी भाव गोटे भल सुमनीष हे सुनागरिक हे स्कूल ना टेक रखिए से बात से जत्नवान थे आज अष्टम वार्षिक साधोत्सव अफलान प्रतिभा प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करुँच आज पिला मोर ये कहवा कथा
जदि सारंकर ए प्रकार चेष्टा जदि से तार बाण आगामी ताकर अध्यवसाय लगाती ताले निश्चित भाव में जीवन धरण मान से अभिवृद्धि करती निश्चित भाव में जड़े सुनागार निश्चित बाहर। आज जो हट्टकिशोर श्राद्धवार्षिक चलता तो विषय समस्त विभिन्न प्रकार कथा कहले कौन कहे आज आज एरबंग हाईस्कल प्राक्तन प्रधान शिक्षक श्री हट्टकिशोर स्वाईंकर अष्टम श्राद्धवार्षिक उत्सव आज पालित आज ये उपस्थित थे आमर स्कूल सब पुरातन छात्र संसद एवं ये अंचल बहुत जन बुद्धिजीवी राजनेता समस्त आज उपस्थित थे। आज अष्टम श्राद्धवार्षिक उत्सव आज विषय आलोचना है से जो छाप छाड़ी जाइए शिक्षा माध्यम स्टूडेंट्स माने विभिन्न जगह से सफल पोजिशन रे अच्छा राजनेता हिसाब से से अंचल प्रति जहाँ सब अवदान अच्छी आज समस्ते आलोकपात करते समस्ते आत्मार सद्गति कामना करके आज बैठक आज समापन कर प्राक्तन प्रधान शिक्षयित्री जाकेश्वरी विद्यालय चौधरी नियर स्कूल आज आम 7 वर्ष है एकत्रित हो हट सार हट्टकिशोर स्वाई सी मोर जड़े आदर्श शिक्षक थे ता सहित प्रकृति प्रेमी राजनेता जिला परिषद मोर कहना कथा ये प्रेरणा आम समस्ते अनुप्राणित कारण एभली एक आदर्श शिक्षक ये अंचल विरल बर्तमान विरल कहले अत्युक्ति हेब ना तेणु मन पकाइवाई ये एक निर प्रयास और यही प्रयास आगामी दिन में जारी रहा आशा विश्वास तेणु मु प्रकृत में सार गाँव खूब प्रेरणा आखपाखर विद्यालय मुझे बार्ता देवी कि एवं परी विद्यालय को समस्ते मन रखु एवं छात्रछात्री उच्चकोटीर प्रधान शिक्षक थे सहित मुझ आर्ट शिक्षक हिसाब से काम कर से जड़े ये महान व्यक्ति थे समस्त शिक्षक मान समस्त छात्र मान एत श्रद्धा करते एत भक्ति करते कहीं केवे क्या मैं पर बोली मन कर मोर माने चाकरी करने काल भितर मुझे जानी से जड़े उच्चकोटीर शिक्षाविद आदर्शवादी नीतिवादी एवं गठनमूलक प्रणाली से आपणे जहाद्वारा आज ये स्कूल बकुल भाई अनेक विभिन्न प्रकार गछ सृष्टि तार परिवेश अत्यंत मनोरम एवं ये पिला माने आकर्षित होगी पाठ पढ़ा करते पाठ पढ़ार मानबद्ध खूब उन्नत था जो कि मैंने बाहर बहुत दूर भुवनेश्वर आरम्भ कर बहु आगु पाने आसिक हस्टेल पाठ पढ़ुते समस्त को से स्नेह श्रद्धा करते सान भाई भाई आम शिक्षक समस्त सम्मान व्यवहार करते आज जो वियोग पर आज स्थान अतुलनीय रही परिचय मो पूर्वतन सरपंच हम 84 मसीह सरपंच बड़ सार आशीर्वाद मो आमर पूर्वतन मंत्री जिला जो सरपंच होगा हस्त पारिपार्श्विक अवस्था देखिए प्राय यही जगह को आसे सब जगह एपरी लोक थे एकाधारे से जड़े भल शिक्षक थे जड़े हर्टिकलचरिस्ट कहले भी चले जो प्रणाली सब प्रकार गछ लगुले से मुझे किसी शिक्षा
ତାପରେ ଆସିଲା ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରିଥିଲେ ସେହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଜି ବୋର୍ଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ହେବ କେମିତି ରହିବ ଫିଲିଂ ନେବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ହେଇଯାଉଛି ରଖି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିର ଯେଉଁ ହଟସାରୀଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଇଏରେ ମୁଁ ଗତକାଲି ଖବର ଲାଗିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆମର ସବୁ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ତାପରେ ତେଣୁ ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କହିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଲୋକ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ କିଛି ଶିଖିଛି। ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚଳନ୍ତି ତାହେଲେ ହର୍ଷାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦଳାଇ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏରବମ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଯେଉଁ ହଟକିଶୋର ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତ ସେଠି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ କ'ଣ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଗଲା ମୋ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସକୁ ମେ 11 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ଏରବମ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବ ଦିନ ଯେ କି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ। ତ ହଟକିଶୋର ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ସଂସ୍କାରୀ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବେ, କିଭଳି ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ହେବା ଦରକାର? ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ କରି ଏରବ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଦୃଶ ଥିଲା, ଯିଏକି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର, ଯିଏକି ଆମର ଏ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୋମନାଥ ମହାନ୍ତି, ଲୋକନାଥ ସାହୁ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ରୂପ ଦେଇକି ଏକ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଦୃଶ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମୂଳରୁ ଛାତ୍ରାବାସ ଅଛି। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବେ, ରୂପ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ 1968 ବ୍ୟାଚ୍ର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର, ନାଁ ହେଉଛି ଗଣେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରବମ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ପରିଷଦର ମୁଁ ସଭାପତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହଟକିଶୋର ସାର୍ଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ବି କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ତା? ଦେଖନ୍ତୁ, ହଟସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ସେ ବଳରାମ ଦାସ ସାକ୍ଷାତକାର ଯେ ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତାଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଂସଦର, ମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଥମ ସଭାପତି। ଏବଂ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଏରବମ ହାଇସ୍କୁଲ 1963 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଏ ଗାଁର ଉଦ୍ୟମୀ ଲୋକ, ସମାଜସେବୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ ହଟକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ। ଏବଂ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆମର ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ସହିତ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ, ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଟମାନେ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଦେଇଥିଲେ ହଟକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା, ସିଏ ସେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ MA ପାସ୍ କରିକି କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଏଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଆଗକୁ ଯାଉ, ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ କରିକି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ତ୍ୟାଗ କରି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଆସିକରି ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପଇସା ନଥିଲା, ଦରମା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳୁନଥିଲା, ଏପରିକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଗହଣାକୁ ସେ ବନ୍ଧା ପକାଇକରି
ଅନ୍ୟ ସହ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମାନେ ଦରମା ଦେବାକୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଆମର ଏକ ନମସ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜନୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରାବାସ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର 13ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ଇଏ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହିକି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଏକ ପରିବେଶ ଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶହ ଶହ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ନାରିକେଳ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଫୁଲ ଇଏରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସହକାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବେଶ, ଯାହାକି ମାନେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏରବଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲ କହିଲେ ସବୁଠି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ମାନେ ଆମେ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ପାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛୁ, ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ଆଜି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ସମାଜରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ଆମେ ଆମର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଏବଂ ଏଠି କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହକାରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବା ଅଭିଭାବକମାନେ ଯେମିତି ସହଯୋଗ କରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ ଏବଂ ତା'ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାର ମେନ୍ ଅନ୍ତଃଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ହଟକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 8ମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବରେ ଆମମାନେ ଯିଏ ଏକାଠି ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଭାବରେ ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକରି ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ବିଚାରଧାରା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ସେଇଟା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ସକ୍ଷମ ଆମେ ସେଇଟା କରିବୁ ଏବଂ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଶପଥ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ମାନେ ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ମୁକ୍ତି ହେଉ ଏବଂ ସେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗାଧାମରେ ରହିକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।